Sini mandai mari noi. Bangladeshi, go back, Go back, go back, Bangladeshi, go back, go back, go back. We want justice. Justice, justice, 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 We want justice. justice, justice. We want justice. রাজ্যের যেরকম 45টা জায়গায় কিছু আজ করা হচ্ছে। Illegal migrant no tuloy mat. Dal STS certificate batin mat. म प्रथम चिनी दाबिंखा इलिगेल माइग्रेन न तुयै इलिगेल माइग्रेन न केंद्र सरकार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स থেকে যে দিক নির্দেশনা রিজাকা अब त्रिपुरा सरकार अब न कोनो कार्यकरी खाया आसाम सरकार दिल्ली सरकार गुजरात सरकार महाराष्ट्र ता हरियाणा सरकार एक्शन नापानो त्रिपुरा सरकार तिनिसु पर्यन्त सिरिं सिरिं खालाय दंख आबुनि बागै जों तिनि खरांथि सावै सिभिल सोसाइटिनि कबगमा बाय तिनि आगरतलाव जों बन पालन खायो तिनि अरा उत्तर गेट जों पिकेटिं ताबुक सुरु खालायका तिनि बरकेबो फाइ दंग তাই অমসিমিয়া ত্রিপুরাসা একট খালাইমানে তিনি 18 মাস লাই থাকা ও 18 মাস উংমানি পরে বা 30 পর্যন্ত মুং সাপন ইমপ্লিমেন্ট খালাইয়া সরকার অবনতি কোনো বসে অ্যাডভান্স কা অগ্রগতি তাম আবন মুংই কাইসা কখনো সায়া আবনি বাগে जों তিনি অর বয়কট খালাইयै তিনি সারা ত্রিপুরা স্ট্রাইক কল খালাই जों অর তিনি পিকেটিং আসুগৈ দङ সারা ত্রিপুরা যত জায়গা তাবুক চেংজাকা অমসিমিয়া 1993 সন এটি টেপ বাই ত্রিপুরা সরকারনি যে एग्रीमेंट का आरो इना लैंड परमिट चालू खालायनानै कक्टंग ताई 1971 मार्च नि परे बांग्लादेश ने जरा फाइनेल न दायित्व ती खालाय बंगनि हावर हनने कक्टंग केंद्रीय राज्य सरकार अबन 300 पर्यंत कोनो निश्चित न हया का आबनि प्रतिबादन जों तिनि सारा त्रिपुरा सिभिल सोसाइटिनि कबगमा बाय जों तिनि अर स्ट्राइक खाइतंग सारा त्रिपुरा जत जागा ताब लामा कासु जाइतंग म आगरतला राजधानी बसं तिनि अर सिभिल सोसाइटिनि कबगमा बाय जों अर ताब स्ट्राइक खालायतंग